Bayton. Marmar Mandal. Tumagay tayo. Underbone to valves. Pinalit. Aurelio. Ayan, si Panoy. Sa Bayton, Magisulan, Mandal, Fernandez, Martinez, Gio Ginon, and Tumagaysay. And Gio Ginon. Ayan na! Hoy! Hoy, kamayan lang si Magaysay. Ayan, whole shot. Init sa Bayton, pangalawa. Gio Ginon, pangatlo. Marmar Mandal. Hoy! Hoy! Hindi ba si DJ? Nervyos ako! Ayan, kinit sa Bayton pa rin. Gio Ginon, Marmar Mandal. Tumagaysay, Magisulan, Aurelio, Panoy, and Martinez. Ayan na, ari na. Kinit sa Bayton. Hoy, lapit na. Hoy, Marmar Mandal. Kinit sa Bayton. Marmar Mandal. Tumagay tayo. Ayan, ang layo na. Kinit sa Bayton. Marmar Mandal. Gio Ginon, Tumagaysay. Ayan. Magisulan, Aurelio, Panoy. Ayan, underbone to valves. Dito lang yan sa Purok, Santa Lucia, Barangay Cablon. Hoy, ayan na. Init sa Bayton pa rin, namumuna. Hoy, pangalawa. Marmar Mandal. Gio Ginon, and Tumagaysay. Magisulan, Aurelio, Panoy. Ayan na. Init sa Bayton, Marmar Mandal. Ay, part out. Ayan, Panoy. Wala na, parts up na ang motor ni Panoy. Ayan, dikit lang laban. Yalagas Japon. Marmar Mandal. Hoy, kay kinit sa Bayton. Ayan na, malapit na. Malapit na. Ayan. Hoy, kamay na lang. Hoy, dumakwa. Ayan, first. Ayan, champion siguro. Kinit sa Bayton, Marmar Mandal, pangalawa. Second and third.
Gio Genon. And fourth, ayan, Aurelio, natumba si TJ. So mga guys ay ikalima lang.